100 साल तक अगर एक घोड़ा को भी दौड़ाओ तो उसकी साया खत्म नहीं होता। कहते हैं हुजूर ये खला, ये ज़मीन और आसमान के दरमियान का ये खला नेकियों से भर जाते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है अभी। आजकल वो बाज़ स्प्रे निकला तो उसको अगर स्प्रे करो तो थोड़ी देर में इतना बड़ा हो जाता है, सुराख बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं ना, ये सुराख बंद कर देते हैं। हालांकि वो पानी है, उसको हाथ लगाओ तो आपको मिलेगा नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा, नेस्तनाबूद नहीं। लेकिन उसको जब मारोगे लाइन से तो इतना मोटा हो जाएगा। बाज़ और भी है, तो बाज़ नेकियां भी ऐसा होता है, आप बोलोगे तो वो नेकियां बढ़कर बहुत हो जाएगा क़यामत तक आप जब पहुंचेंगे वहां। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर हवाओं से उड़ के जा रहे थे। उनकी तख्त इतना बड़ा था, 70,000 आदमी एक साथ बैठते थे। अल्लाह का नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठते थे, हवा को हुक्म देता था, हवा उठा लेता था। उनकी उस तख्त को उतारने के लिए किसी एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं, न तो उनको कोई क्या बोलते हैं रनवे की ज़रूरत हो कि भाई उनकी तख्त उड़ रहा है, न तो उनको कोई लेवल ज़मीन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जहाँ मर्जी सुलेमान अलैहिस्सलाम का वहाँ ही उतर जाते थे, जहाँ मर्जी वहीं से ऊपर चढ़ जाते थे, हवा उनको आहिस्ता से उठा लेता था। तो उनकी तख्त जा रहे थे, लोग भर के, हज़ारों लोग भर के, किसी की नज़र पड़ी, अरे बाप रे बाप, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त इतना बड़ा। हवा उनके ताबे थी, हवा ने ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम की कान तक, उन्हें कान पर्यंत पहुँचे दिसो कि आमर तख्ता दिखा वही बड़ा आश्चर्य जनक हुआ। बोले बाप रे बाप, ज़मीन से देखकर बोला सुबहान अल्लाह, इतना बड़ा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वहाँ से आवाज़ देकर उसको पैगाम दिया, अरे तुम मेरे तख्ते को देखकर इतना ताज्जुब हुआ, तुम ज़मीन में खड़ा होकर एक दफ़ा अगर सुबहान अल्लाह बोल दो तो ऐसे सुलेमान की 70,000 तख्तों से भी ज़्यादा सवाब तुमको मिलेगा। लेकिन हमें उसकी कदर नहीं, हमें उसे कदर होगा जब हमारे आंखें बंद हो जाएंगे। तो ये रमज़ान का महीना, ये बाबरकत महीना, बाकी दिनों में अगर एक नफल पढ़ो तो एक ही, लेकिन रमज़ान में एक नफल पढ़ो तो एक फ़र्ज का सवाब मिलता है, एक फ़र्ज नमाज। और रमज़ान में एक फ़र्ज नमाज अदा करो तो 70 फ़र्ज का अल्लाह सवाब देता है। एक पैसा अल्लाह के रास्ते में खराब करोगे, अल्लाह 70 नेकियों का ज़्यादा करेंगे। ये बोनस है मोमिन के लिए, अल्लाह ताला इसने मोमिन के लिए बोनस रखा है। एक रमज़ान का महीना है, मुहर्रम का 10 तारीख़ है, ज़िल हज का 10 तारीख़ है, शब बरात है, शब क़दर है। ये कभी कभी अल्लाह ताला देता है, मोमिन थोड़ा सा नेकी बढ़ा लो, थोड़ा सा नेकी बढ़ा लो। सारा दिन की काम काज धंधा जो भी करता है, हम कितने गलत काम हो जाता है, कितनी गलत बात ज़बान से निकल जाता है। तो ये मोमिन के लिए एक नेमत है रमज़ान का महीना, जितने नेकियां कर सकते हो। इसलिए बुजुर्गान दीन, अल्लाह का नबी कमर कस लेते थे। माँ आयशा फरमाती है, हुजूर रमज़ान में आते थे तो कमर कस लेते थे। कमर कस लेना, कपड़ा बांध के सख्त हो जाना। क्यों? रात को देर देर तक आप तहज्जुद पढ़ते थे, अल्लाह को पुकारते थे, अपने कामों को एक साइड करके दूसरे साइड में अल्लाह अल्लाह करते थे, नेकी बढ़ाते थे। पिछले साल कितने लोग थे रमज़ान में, आज नहीं। हमारे अमीनुल इस्लाम भाई साहब यहाँ खड़ा होते थे हमेशा, वो बेचारा अल्लाह का प्यारा हो गए, फौत हो गए इसी बीमारी में। और कितने आप लोगों के जानने वाला, मेरे भी जानने वाले नमाजी हमारे यहाँ सईद भाई होता था चेयर में, उनको कैंसर हो गया था रमज़ान से पहले। क्या हुआ? तो वो बेचारा इंतकाल हो गया। कितने लोग थे दुनिया से जो इस मजलिस में थे। तो क्या पता मेरा और आपका ये आखिरी रमज़ान हो, अल्लाह ताला हमें इस बरकत वाला माश ज़िंदगी में और भी नसीब फरमाए, अल्लाह और भी नसीब फरमाए। तो इसलिए ये महीना जो है सब्र का महीना, कहते हैं ये महीना सब्र का महीना। सब्र करो, रोज़ा रखते हो थोड़ा तकलीफ हो तो इसको सब्र करो। हाय 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 ना करो, वो भूख लग गया, वो सहरी नहीं खाया, मेरी आँख नहीं खुली, वो गला सूख गया, ये हो गया, ऐसा हाय हाय ना करो, सब्र करो। रात को तरावी होती है तो तरावी में खड़े रहो, खड़े होकर कुरान को सुना करो। एक एक हरफ में अल्लाह 10 नेकी देता है। रमज़ान में एक एक हरफ में अल्लाह 70 नेकी देता है। ये तो कमाई का महीना है मोमिन के लिए।
تو یہ رمضان کا مہینہ، یہ صبر کا مہینہ، اس میں تکلیف ہو تھوڑا بہت، صبح کو اٹھنا ہوتا ہے، پھر نماز کے لیے جانا ہوتا ہے، پھر افطار کے لیے ریڈی ہونا پڑتا ہے، پھر تراویح کے لیے جانا ہوتا ہے، پھر سحری کے لیے، یہ تکلیف برداشت کرو۔ دنیا کے لیے ہم کتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ رات کو اگر 4 بجے آفس میں جانا ہو تو اسنو وغیرہ کلین کر کے ہم جاتے نہیں جاتے، نیند پورا نہیں ہوتے، ہماری میٹنگ ہے، ہمیں کسی سے ملنا ہے، ہمارے کسی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، ڈاکٹر کے اپوائنٹمنٹ ہے، ہمیں 10 میل 5 میل 8 میل 10 میل جتنا جانا ہوتا ہے ہم کو جانا ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں، تکلیف۔ تو یہ تھوڑا بہت تکلیف رمضان میں ہونے کا اللہ کو یہ پیارا ہے کہ تم تھوڑا سا تکلیف اٹھاؤ۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ ایک تو کشٹ کری ہمارا عبادت میں۔ یہ غم خاری کا مہینہ، کسی کو تکلیف ہو وہ تکلیف اپنا تکلیف سمجھو، کہ যদি কোনো কষ্ট হয় ভোকা আমরা ইফতারিতে কত আইটেম খাই। اللہ اس رمضان کے مہینے میں لوگوں کا رزق بڑھا دیتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ এমনি দিনে তৈয়ার হয় না, কিন্তু رمضان میں ماشاءاللہ 4 5 6 آئٹم ہو جاتا ہے، لوگ کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں غم خاری کا تمہاری نیبر میں، ہمارے دیش ہے، ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقہ میں کتنے لوگ غریب گھرانہ ہیں، ہم سب کو پتہ ہے۔ ان کے لیے افطار کے لیے 1 2 آئٹم تیار کرو، غم خاری کا۔ کپڑا نہیں ہے اس کو کپڑا دے دو۔ تو یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ مہینہ غم خاری کا ہے، یہ مہینہ مومن کے لیے اللہ رزق بڑھا دیتا ہے۔ جتنا رزق کھاتے ہو اس کو شکر ادا کرو، لیکن اس کو ضائع نہ کرو۔ کھانا کھا لیا، افطار کھا لیا، کھانا کھا لیا، بچ گیا تو اٹھا کے گاربیج میں پھینکنے، اتنا پکاؤ، اتنا ریڈی کرو کہ تمہارا ختم ہو جائے۔ اگر کھا سکتے ہو تو کھا لو، ورنہ اگلے دن کے لیے سیو کر کے رکھو، اس کو ضائع نہ کرو، کیونکہ اس کو ضائع کرو گے تو وہ بھی اللہ کے سامنے فریاد کرے گا، اللہ تم نے تو مومن کی رزق کے لیے ہم کو تیار کیا، ہم کو تو اٹھا کے گاربیج میں پھینک دیا۔ تو یہ اچھا نہیں ہے کھانے کا۔ اور سب سے بڑی بات ہے رمضان کی روزہ افطار حلال روزی سے کرو، یہ سب سے بڑی بات۔ سارا دن روزہ رکھا لیکن حرام روزیے سے حرام انکام ہے، اس سے آپ نے افطاری بائی کیا اور اس سے تو ساری عبادت غارت ہو گئی۔ حلال کمائی سے، حلال روزی سے افطار کیا کرو۔ اگر حلال روزی سے افطار کرو گے اللہ تمہارے خطاؤں کو بھی معاف کریں گے۔ اور کہتے ہیں سب سے بڑی لیلۃ القدر کی رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تم سے مصافحہ کرے گا۔ صحابی نے پوچھا ہے رسول اللہ জিব্রাইল আমার সাথে মুসাফা করছে আমি কেমনে জানবো? या रसूल अल्लाह जिब्राइल ने अगर हमसे मुसाफा करते हैं हमको कैसे पता चलेगा? तो आपने फरमाया अगर जिब्राइल ने तुमसे मुसाफा कर किया होगा तो तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। तुम जब हाथ उठा के अल्लाह को बुलाओगे तुम्हारा आंखों से आंसू बह जाएगा, तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ लगेगा। भाई जब कोई आदमी एग्जाम देता है ना, टेस्ट देता है, फाइनल एग्जाम देता है, एग्जाम से पहले उस आदमी से पूछो वो फील करता है मेरे सर पे 10 मोन है ना, मेरे ऊपर 10 मोन है, इतना वजन है। उसको पर्चा आ गया, उसने सारा इम्तिहान दे दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक ठाक गया। जब हॉल से आउट हुआ तो वो कहता है लगता है मेरे सर से 10 मोन उतर गया। बोले अगर आपको कोर्ट में पेशी हो किसी काम की वजह से तो आप कितना परेशान होते हैं, अल्लाह जाने पता नहीं क्या फैसला हो, मेरे मुकद्दर में क्या मुश्किल लिखा हुआ है, की कष्ट जानी। लेकिन अगर आपके हक में जज ने फैसला दे दिया तो आप कोर्ट से बाहर आओगे, क्या कहोगे? भाई लगता है मैं कितना आराम से हूँ, है ना। तो इसी तरीके से अगर इंसान हलाल रोज़ी से रमज़ान का रोज़े का इफ्तार करता है तो उससे लैलतुल क़द्र की रात में जिब्राइल उससे मुसाफा करता है। कैसे पता चलेगा या रसूल अल्लाह? तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा, हाथ उठाओगे तो आंसू बहेगा। रोना आना भी ये भी एक फजीलत है, अल्लाह किसी किसी को नसीब फरमाते हैं। शैतान ने अल्लाह से वादा किया था, अल्लाह को थ्रेट दिया, अल्लाह तुम बनी इंसान को बनाते हो, मैं तो उसको धोखा दूंगा सामने दा धोखा देबो, পিছনে दा धोखा देबो, ডাইনে दा देबो, বামে दा देबो। আল্লাহ তুমি ওয়ালা তাজিদু আকসারাহুম শাকিরিন, তুমি मोमिनকে পাইবা না জান্নাতে পাঠানোর জন্য জান্নাত। इसलिए शैतान ने कहा अल्लाह तुमने जन्नत 8 क्यों बनाया और जहन्नम 7 क्यों बनाया? 7টা जहन्नम কেন বানাইছো, 8টা বেহেশত কেন বানাইছো? আমি তো তোমার লগে প্রমিস করি আল্লাহ তুমি তোমার বান্দাদেরকে
ন্যাক অবস্থায় ফাইবা না, এদেরকে গুনাহ দিয়ে এমন ভরে দেব, গুনাহ दिया, नाफरमानी ऐसा कराऊंगा वो तो तुम्हारा जहन्नम कम पड़ जाएगा। अल्लाह ने फरमाया अच्छा तुम मुझे धमकी दे रहे हो कि मेरे इंसान को, मेरे बंदों को तुम गुनाह कराते कराते जहन्नम में ले जाओगे। शैतान सुन ले, मैं भी तुमसे वादा करता हूं, मेरा मोमिन बंदा अगर एक दफा मेरे पास आकर शर्मिंदा होकर अपने दिल को छोटा करके, आज़ाओं को छोटा करके मेरे से रोता है, बोलता है अल्लाह मैंने गुनाह कर लिया, अल्लाह मैंने गुनाह कर लिया, मुझे माफ कर दो, वो आंसू नाक तक नहीं आएगा, आंख से उतरती मैं उस बंदे की 60-70 साल गुनाह माफ कर दूं। तो शैतान यहां आके फेल हो गया, समझे ना। लेकिन हम भी अगर शैतान की तरह करें, जैसे इंसान शैतान, जिन्नात शैतान है, ऐसे इंसान भी शैतान है, मिनल जिन्नति वन नास, कहते हैं जिन्नात की तरह इंसान भी सब शैतान है। अरे छोड़ो नमाज पढ़ा, अरे छोड़ो रोजा रखना, एक जवान हो, देखा जाएगा बाद में। इस किस्म के शैतान इंसान भी है, उनसे दूर रहो। तो रिस्क हलाल से इफ्तार क्या करें। दूसरी बात है, ये महीना पहला 10 दिन रहमत का अशरा है, दरमियानी 10 दिन मग़फ़िरत की है, आखिरी 10 दिन जहन्नम से छुटकारे की है। रमजान में बात करना मुश्किल है, गला सूख जाता। पहला 10 दिन रहमत का, किसी मोमिन बंदा एरकम से आप नजर मत नेक लोग कि जिनका गुनाह नहीं होता, अगर थोड़ा बहुत गुनाह होता है लेकिन वो फौरन अल्लाह से तौबा करके माफी चाह लेता है, ऐसे बंदों पर रहमतेर प्रथम 10 दिन अल्लाह रहमत नाजिल होते থাকে। दूसरे ग्रुप वो है जो गुनाह तो करता है, आज नहीं तो कल अल्लाह से तौबा कर लेता है, एक हफ्ता नहीं तो अगले हफ्ता अल्लाह से माफी मांगता है, ऐसों को भी अल्लाह माफ कर देता है। बाज लोग ऐसा होता है गुनाह का कोई केयर ही नहीं करते, गुनाह करते रहते, झूठ बोलते रहते हैं, हराम खाते रहते हैं, गलत काम करते रहते हैं रमजान में भी। लेकिन लोगों का मस्जिद में आना, कुरान शरीफ का पढ़ना, इफ्तार में शामिल होना, तरावी में जाना, हर काम को देखकर उसके दिल में एक डर खौफ पैदा होता है, यार ये लोग नेक हुआ, मैंने इतना गुनाह कर लिया, इतना पाप कर लिया, इतना नाफरमानी कर लिया, चलो अल्लाह से माफ़ी मांगो, तो अल्लाह ताला उसको भी जहन्नम से छुटकारा अता फरमाते हैं। तो इंसान का दिल और दिमाग कैसा हो। खास तौर पे एक और बात बता के खत्म करो, खास तौर पे अल्लाह ताला इस महीने में मोमिन को हुक्म दिया, 4 काम करो, इससे भूलो नहीं, इसको छोड़ो नहीं, 4 काम। नंबर 1, कलमा तैयबा की कसरत करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप बैठे हो, कुरान शरीफ पढ़ रहे हो, पढ़ने को दिल नहीं चाहता तो इस्तिग़फ़ार करो, गाड़ी चला रहे हो तो ये कलमा शरीफ पढ़ लिया करो कसरत से। दूसरा काम करो, इस्तिग़फ़ार करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कम से कम 100 दफ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 दफ़ा अगर पढ़ सकते हो बहुत गनीमत है। रोज़ाना 1000 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ो, 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ो, ये तो 2 काम। बाकी 2 काम ये है, हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगो, अल्लाह मृत्यु पर আমাদের के जन्नत नसीब करो। जन्नत में जब जाएंगे हम सब, अल्लाह ताला हम सबको ले जाए, फैमिली तलाश करेंगे, अरे मेरा अब्बा को देखा, मैंने अब्बा को देखा, अरे मेरे भाई को नहीं देखा, तो वो फरिश्ते को पूछेंगे, अरे मेरा फला फला रिश्तेदार तो या फरिश्ता जन्नत में है, मेरी फला फला रिश्तेदार भाई बहन बीवी बच्चे उनको नजर नहीं आता, वो लोग किधर है। तो फरिश्ते तलाश करेंगे, तलाश करके बोलेंगे वो जन्नत में नीचे है, नीचे की तबका में है। तो जुम्मे के दिन उस ऊपर वाले जन्नती को इजाजत मिलेगी कि नीचे वाले अपने रिश्तेदार जन्नत वालों से जाकर मिले, वो आके मिल सकता है। लेकिन नीचे वाला ऊपर जाना चाहे और 3rd क्लास में रहो, 1st क्लास तो उनको नसीब नहीं है, समझे ना। क्यों? वो अगर ऊपर के अगर नहीं आया तो फरिश्ता उनको खींच के नहीं उतारेगा, लेकिन अल्लाह जाने ही नहीं देगा, ऊपर वाला आके मिले। तो भाई हम ऊपर 3rd और 2nd में क्यों, हम 1st क्लास की जन्नती हैं, हम अल्लाह से दुआ मांगेंगे दिल भर के। इसलिए मोमिन आदमी को हुक्म है रमजान में जन्नतुल फिरदौस अल्लाह से मांगे। कहते हैं मौलवी साहब हम गुनहगार हैं, कहाँ जन्नत।
अरे जन्नतेर एक कोनाई যদি পাই एक বারান্দাই मिल जाए। अरे भाई इतने कमजोर क्यों? मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के खलीफा डॉक्टर अब्दुल हई साहब आरिफी साहब, वो बोल बोल के रो रहे थे, हमें अभी तक उनके आंसू नजर आ रहे हैं। मैंने उनकी काफी ज़ियारत की। वो कहते हैं अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, छोटा क्यों मांगो? भाई बच्चा बाप से बोलता है मुझे कंप्यूटर लाके दो बेहतरीन वाला, आई फाई पता नहीं क्या, मुझे नाम भी नहीं आता है, हाई फाई या आई फाई पता नहीं क्या क्या, कहते हैं मुझे बेहतरीन दो। बाप बोलता है नहीं नहीं तुम इसका काबिल नहीं हो, तो बैटरी वाला कंप्यूटर देता है ना, छोटा छोटा। तो कहते हैं जन्नत मांगो अल्लाह से, जन्नतुल फिरदौस, तो एक जन्नतुल फिरदौस मांगो। और आखिरी चौथा, जहन्नम से अल्लाह से छुटकारा मांगो, अल्लाह मुझे जहन्नम मत दो, हमारे फैमिली को जहन्नम मत दो, ईमान वालों को जहन्नम मत दो। जहन्नम इतना आसान है। जहन्नम की जो सबसे आखिरी अजाब है, सबसे कम, वो एक जोड़ा जूता है, जहन्नम आग की जूता, चप्पल, सैंडल, आगुनर सैंडल, वो अगर लगाएगा तो उसकी गर्मी से सर की दिमाग का मगज वो खोलेगा, उतरे बोले कुंभल, इतना गर्मी। तो उस आजाब में कौन बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए कलमा तैयबा कसरत करो, इस्तिग़फ़ार कसरत से करो, जन्नतुल फिरदौस अल्लाह से मांगो, जहन्नम से आज़ादी का दुआ मांगो, और गुनाह छोड़ दो, नेकी ज़्यादा करो। इंशाअल्लाह आखिरत में अल्लाह ताला हम सबको जन्नत नसीब फरमाए। ऐसी खैर बरकत वाला माश महीना अल्लाह हमें आपको सबको और भी नसीब फरमाए। इस बीमारी से हम सबको अल्लाह हिफाजत फरमाए। और आखिर दवा सुना। अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अला
रमज़ान का महीना है, सब हजरात सबका खैरात में हिस्सा लिया करें, कोई मिस ना करें, जो भी तौफीक है अल्लाह ताला, लेकिन सभी लोग हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। मस्जिद ये मेरा अपना घर नहीं, ये आपका मस्जिद है, हर आदमी का अपना मोहल्ला का घर है। আমরা বাসায় যেরকম ख्याल रखी कि दाल लगभो, चावल लगभो, लवण लगभो, चीनी लगभो, ये मस्जिद का भी खर्चा होता है, इसका भी कुछ खर्चा है, मेरा जिस्म का भी खर्चा है, मुझे खाना पीना है, कपड़ा पहनना है, दवाई लेना है, मेडिसिन लेना है, बहुत कुछ है, इसका भी एक खर्चा होता है। इसका कौन करेगा? मैं करूँगा, आप करेंगे, सब मिल के करेंगे। तो इसलिए हर जुम्मा मैं नहीं बोलता, सिर्फ याद दिलाते कि इसको अपना समझे, हर आदमी हिस्सा डाला करे। और जितने लोग इस वक्त बीमार हैं कोरोना की वजह से, अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए, दुआ करें सबके लिए, और हम सबको अल्लाह सेफ रखे। ज़रा ज़रा वैक्सीन लगान नहीं है खनो, यू कैन डू इट इन द
ویکسن ذرا جو ویکسن نہیں لگایا ابھی تک یہ کندے ویکسن لگایا کریں. ہر جگہ میرے خیال میں اویلیبل ہے. یہ 10 مائل اور رائن روڈ کے اوپر جو مسجد ہے کارنر میں، میرے خیال میں نیکسٹ ویک وہ مسجد والے بھی لگا رہے ہیں. کچھ میسج ایسا آیا، آپ لوگ معلوم کریں. چھوٹے بڑے سب لگا رہے ہیں انشاءاللہ. بھائی یہ شمسو میاں سے অসুস্থ، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. بسم اللہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله. الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة بما دفع عنهم كيد الشيطان وفنا ورد أمله وخيب ظنا إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة وفتح لهم به أبواب الجنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قائد الخلق وممهد السنة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الصافرة والعقول المرجحنة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد حان رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فاستقبلوه بالشوق والهيمان وأصنعوا إلى ما روى فيه سلمان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر صوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبه من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قلنا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مسقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء
ومن أشبع صائما سقاه الله من حوزه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله نستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء آل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب آل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبه أحبهم، ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. صفحے درست فرمائیے. سیل فون آف رکھیں پلیز. بسم اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح. قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم آمين. ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار. اللہ আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহ খাতাগুলো তুমি মাফ করে দিও। اللہ سمیرہ قبیلہ چھوٹے بڑے دین کی رات کی اٹھتے بیٹھتے ہر قسم کے تمام اللہ تم معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارا دن کی روزے نماز تراویح تلاوت تسبیحات صدقہ خیرات اللہ جو کچھ تمہیں توفیق دی سو اللہ اس کو قبول فرما. اللہ ایسی زندگی میں اللہ خیر و برکت والا معاش زندگی میں ہمیں اور بھی نصیب فرمانا. یا اللہ یہ رمضان کے روزے ہمیں زندگی بھر میں اور بھی رکھنے کے اللہ تو توفیق عطا فرمانا. ہم سب کو حیات طیبہ نصیب فرما. ہم تمام مومن بندوں کی دین کی ایمان کی عزت و آبرو کی اللہ کی حفاظت فرما. ہمارے سب کے گھروں میں صحت و تندرستی میں اخلاق و کردار میں بچوں کی پڑھائی لکھائی چرتر و اخلاق ہر چیز میں اللہ تو خیر و برکت نازل فرما. ہر قسم کی آفتوں سے بیماریوں سے جلسیوں سے خرافات سے اللہ ہماری سب کی حفاظت فرما. اللہ بہت سے بچہ بچی جوان ہیں اللہ ان کا شادی بھی نہیں ہوتے. اللہ بچہ بچیوں کی ہم پلہ جوڑا ملا اللہ تعالی شادی بیاہ کا انتظام فرما. بہت سے بچے اللہ نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے اللہ ایسے بچوں کو اللہ تو ہدایت نصیب فرما. ہمارے بچے کو لے اللہ تمہیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ دعا کے قبول فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.